Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzami gikan dinhi sa Portugal. Kini na usab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sulod sa ikakatluag simana, ikatluag tulo nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Nobyembre 25, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang mga nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya. Magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron mga anak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babayi ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babayi maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhawon ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babayi niining panahona nagminyuay. Apan ang mga lalaki ug mga babayi nga angay banhawon ug magkinabuhi sa maabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ng mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. May igsuon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Ang mga Saduseyo wala mutuo sa pagkabanhaw. O diha sa ebanghelyo karon in an encounter with Jesus, they obviously made fun of this belief. Inaagi sa pagpangutana kang Hesus og usa ka argumento. At the resurrection, whose wife will she be? For all 7 had been married to her. Ang kinsa man siyang asawa, ang kining 7 ka magsuon nakapangasawa man niya. Ngano ba nga kining mga Saduseyo wala man mutuo sa pagkabanhaw? According to them, such belief was not explicitly said in the law of Moses. Wala man gud kuno gisuwat litra por litra diya sa balaod ni Moises. It was only a deduction by some interpreters of the law. Mura bag gikuha lang gikan sa mga hunahuna panaghap sa mga interpreters of the law of Moses no dinhi sa ilang panahon. However, there was something more profound behind this, kaning ilahang walay pagtuo sa pagkabanhaw. Sa panahon ni Jesus mga igsuon, ang mga Saduseyo exclusive kay ni sila nga group made up of the cream of Jewish society, mga lami no sa quote and quote no sa pundok sa mga Hudiyo. The wealthy, the aristocrats, and most especially the priestly class no, sa ilang panahon. So, murabag it is an understatement kung musulti ta that they were living like mga contented nga cows no, sa in English pa nga term. They were self-contained kini mga tawhana. A lot of them. Not wanting anything because naman nila tanan kung sa ilahang kakwartahan. And with a life nga sama sa ilahang kinabuhi, kanong kinahanglan pa man sila pagkabanhaw, nga naa naman nila tanan, nga dato, kwartahan, the prestige, no? They have it all. For them,
if ever there is an afterlife, kung naa man gani kinabuhi human niini, it is simply a glorified continuation of the earthly life. Kung doon naman gani ugma puhon human sa kinabuhi karon, sumpay lang na no sa karon ng kinabuhia. Mao na nga nagisgot sila og naghunahuna sa pangutana sa ilahang proposisyon nga gisulti ni Jesus nga sumpay ra ang kinabuhi para nila, no? Nasawa karon ang pito, kang kinsa man siyang asawa nga pito man nagkapangasawa niya sa pagkabanhaw. Jesus answered the question by meeting the Sadducees on their own ground in the law of Moses. He said that matud pa niya si Moses nagsuwat pod that God is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sa ato pa, God is the God of the living and not of the dead. Dugay namang nangamatay ito silang Abraham, si Isaac, si Jacob, kay dugay na gud silang nangabuhi. Pero nganong miingon man si Jesus, God is the God of the living, God of Abraham, of Isaac, and the dead. Mutpasabot, nagpasabot kini mga igsuon that the three great figures of the Old Testament buhi gihapon bisan kon patay na sila, quote in quote, sa pananaw gunahuna sa mga tao. Nobody has come back alive from the dead para musulti ana. Naabagyoy kinabuhi human sa kalibutanong kasinatian. And what kind of existence will that be kung naa man gani? Kini nga pamalandong mga igsuon magdala nato sa pagpamalandong mismo sa atong kinabuhi. Dunay usa ka manunulat ni sulat siya, I think magkatabang ni nato. Ingon siya, we don't know what the future holds for us, but we know who holds the future. Akong balikon, we don't know what the future holds for us, but we know who holds the future. Wata kahibaw kung sa'y nagpaabot o naghulat nato sa umaabot, pero kahibaw ta o kinsay naggunit sa umaabot. Naa sa iyang mga kamot ang pagbuot. Enough na puting halina nga mutuuta mga igsuon of the reality of the afterlife. Moreover, niya pa man sa panaw karon no, sa pilgrimage, I have been thinking all the way, all throughout while reflecting sa gospel, kung wapay kinabuhi sa umaabot, kawang atong pagpaningkamot adlaw-adlaw. Mag-unsa man ni akong paningkamot og tinguha karon aron mabalaan. Mag-unsa man itong pagsimba, pagampo, pagnovena, kining pilgrimage, mag-unsa man ni. Mag-unsa man ang pagpakamatay ni Jesus sa krus kung pananglit walay kinabuhi sa langit. Kung pananglit wala pay pagkabanhaw ug kinabuhi human sa kinabuhing kalibutanon, kung wa pay langit, mag-unsa man kining tanan natong mga paningkamot. We will end up with only one answer. There is life on heaven as there is life on earth. Dunay kinabuhing langit nun. Mao na hinungdan nganong giluwas ni Jesus ang kasinatiang kalibutanon. Maisuon ni nilang kukutob ay kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gid ng pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sa masayo sa kakahoy nga itanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan konting init dili gayud malaya. Timpo sa ting bunga, mohatag sa kanunay maayong bunga. Isuon ug manausab man sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan sa Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug gagampo kanunay, igsuon.